झारखंड जिले में रायडीह ब्लॉक का गुमला गांव आजादी से लेकर साल 2014 तक यहां और आसपास के इलाकों में एक भी मोबाइल टावर लगना तो दूर, लोग सामान्य कामकाज के लिए भी यहां पर जाने से डरते थे। विकास की योजनाओं की बात तो दूर, पुलिस और सीआरपीएफ के काफिलों पर हमले की खबरें काफी आम थीं। ঝাড়খণ্ডের রায়ডিহি ব্লকের গুমলা গ্রাম স্বাধীনতার পর থেকে 2014 পর্যন্ত এখানে এবং আশেপাশের এলাকায় একটিও মোবাইল টাওয়ার তো থাকা দূর, সাধারণ মানুষ ছোটখাটো কাজের প্রয়োজনেও সেখানে যেতে ভয় পেতেন। বিকাশমূলক কাজের প্রকল্প রূপায়ণ তো দূরের কথা, পুলিশ এবং সিআরপিএফ বাহিনীর ওপর হামলার খবর তো সেখানে খুবই সাধারণ ব্যাপার ছিল। গুমলা গ্রামের মতোই দেশের প্রায় 10 রাজ্যের 100টির কাছাকাছি জেলা, যেগুলি মাওবাদী তৎপরতার গুরুতর সমস্যায় জর্জরিত ছিল। কিন্তু 2014 আগস্ট মাসের পর থেকে এমন কিছু হলো যাতে গোটা এলাকার ছবিটাই বদলে গেল। এই সমস্যা সংকুল এলাকাতে মোবাইল টাওয়ার বসানো বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যাশাময় প্রকল্প ছিল। এই টাওয়ার সম্পূর্ণভাবে সবুজ প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে বসানো হয়। সম্পূর্ণভাবে সৌরশক্তিতে চলা এই টেলিকম টাওয়ার টানা 7 দিন বিদ্যুৎ সরবরাহ ছাড়াই চালু থাকতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই মোবাইল পৌঁছে যাওয়ার কারণে এখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের জীবনে এর ইতিবাচক প্রভাব দেখা যেতে লাগলো। कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हुआ तो हम लोग तुरंत खबर दे सकते हैं। चाहे किसी को बीमार उमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर से भी हम लोग तुरंत बात कर सकते हैं। चाहे कि सरकारी योजना का भी कोई खबर देना रहता है तो हम लोग तुरंत दे सकते हैं। कहीं आना या जाना रहा तो घर में हम लोग सूचित कर पाते हैं। हम लोग को जाना पड़ता था उधर जंगल तरफ बात करने के लिए, और उधर भी नेटवर्क नहीं रहता था। कहाँ घूम घूम कर बात करते थे, और अभी तो नेटवर्क आ गया तो घर में ही बात करते हैं। এই এলাকাগুলিতে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরাও মোবাইল টাওয়ার বসানোর কারণে ঊর্ধ্বতন আধিকারিক এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা এখন অনেক সহজ হয়ে टावर উঠেছে। नहीं होता था तो हमारा कंपनी हेडक्वार्टर चाहे बटालियन हेडक्वार्टर पे बात नहीं हो सकती थी, जिसके वजह से काफ़ी परेशानी होती थी। हफ्तों भर 15 दिन तक बात नहीं होती थी तो घर के लोग नाराज रहते थे, कहाँ है मेरा लड़का, नहीं है। উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলিতে ডিজিটাল ইন্ডিয়া রূপায়ণের সবচেয়ে কঠিন এলাকা অরুণাচল প্রদেশ। মোবাইল পৌঁছানোর পর সেখানে জীবনযাপন আগের চেয়ে অনেক সহজ হয়ে গেছে। ই প্রশাসন মানুষের ধরাছোঁয়ার মধ্যে চলে এসেছে। দূরত্ব কমেছে সরকার ও জনগণের মধ্যে। সাধারণ মানুষ নিজেদের আপনজনদের আরো কাছে এসে गए। ऐसा में बहुत सुविधा हो गया हम लोग का। फोन आने से हमारा अभी ऐसा पैदा होता है जैसे कि होलसेलर से हम सामान मंगाने से भी अभी पटक के यहाँ आ जाता है गाड़ी में। जो फोन नहीं था हम खुद जाना पड़ता है। ये टेलीफोन आ गया है तो मोबाइल फ़ोन आ गया है तो हम लोग आराम से घर में बैठ के हम लोग अपना दूर दूर का रिश्तेदारों से बात करता है। हम लोग का दादी लोग बीमार होने से, बेटी लोग बीमार होने से हम लोग फ़ोन करता है डॉक्टर को, डॉक्टर भी प्यार से आ जाता है। फोन जब कभी दिक्कत होगा तो हम लोग फोन से बुला लेते हैं। तो ऑफिसर को तो बुला नहीं पाता है, लेकिन पुलिस और मेडिकल सीधे अपना परिवार होगा तो फ़ोन से बुला के मेरा ऐसे ऐसे तकलीफ है तो आपका गाड़ी घोड़ा है, आप आइए। हमारा तो गाड़ी घोड़ा नहीं है, आप लेके मेडिकल पहुंचा दीजिए। इसी में काम करते हैं, मोबाइल में ऐसे बात करके बुलाते हैं। উত্তর পূর্বে যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের পর এবারে নজর দেওয়া হয়েছে আন্দামান ও নিকোবরে অপটিক্যাল ফাইবারের সুবিধা এবং লাদাখ, জম্মু কাশ্মীরের 354টি সীমান্তবর্তী গ্রামের প্রত্যেকটিতে টাওয়ার বসানোর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে। এ হল ডিজিটাল ইন্ডিয়া মিশনের বিশাল সাফল্য। डिजिटल इंडिया यानी सबको अवसर, सबको सुविधा, सबकी भागीदारी। डिजिटल इंडिया यानी सरकारी तंत्र तक हर किसी की पहुंच। डिजिटल इंडिया यानी पारदर्शी, भेदभाव रहित व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर चोट। डिजिटल इंडिया यानी तेजी से लाभ, पूरा लाभ। डिजिटल इंडिया यानी मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। শেষ পর্যন্ত গরিব মানুষ কবে ভেবেছিলেন তাদেরও ব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ হবে, তারাও পেয়ে যাবেন সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ।
বয়স্করা কৃষকরা ভেবে রেখেছিলেন তাদেরও সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া সম্ভব হবে। सबसे बड़ा जो फायदा हुआ हमें निःशुल्क राशन, यानी 2 वक्त की जो खाने की जुगाड़ रहती है वो बहुत अच्छे से हल हो जाती है। पिछले साल कोरोना में भी नई कमाई होने के बावजूद भी 2 टाइम भरपेट खाना खाया। राशन भी मिला है और उनके मोदी सरकार की तरफ से फ्री भी राशन भी मिला है। हमको लाभ मिला है, अनाज का लाभ मिला है, हमको योजना का इसका आवास योजना का लाभ मिला है, और हर अभी गेहूँ चावल फ्री मिल रहे हैं। দেশের যুবকরা কল্পনাও করতে পারতেন না যে তাদের জীবন এত সহজ হতে পারে। আর করোনা অতিমারির সময় তো ডিজিটাল ইন্ডিয়ার লিটমাস টেস্ট হয়ে গেল। सरकार ने जो भी डिजिटलाइजेशन का आह्वान किया है उससे मैं काफ़ी प्रेरित होकर सभी जगह पे डिजिटलाइजेशन का उपयोग कर रहा हूँ। जैसे कि हमें कोई पेट्रोल में बिल भरना हो या फिर कोई शॉपिंग करनी हो या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना हो, तो इससे सब हमें आसानी से हमें कर सकते हैं। बैंक के सभी कार्यवाही कामगिरी मैं अपने बैंक के मैं मोबाइल के माध्यम से करता हूँ, जिसमें मनी ट्रांजैक्शन हो या कोई भी लेन देन का रिकॉर्ड देखना हो, वो सभी आसानी से हो रहा है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ नरेंद्र मोदी जी को, बिकॉज ऑफ जब से वो डिजिटल क्रांति लाए हैं हमारे देश में, हमारी लाइफ बहुत इजी हो गई है। बिकॉज ऑफ अभी क्या है कि आपको जो भी कुछ चाहिए आपको जस्ट ऑनलाइन ऑर्डर करना है, आपके घर पे पहुंच जाएगा। एम्प्लॉय जो है वो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, उसका पैसा उसके सीधा उसके बैंक अकाउंट में ही जाता है। और देखने जाए तो ये जब से ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के ऐप आए तब से फिजिकली जो मनी जो लोग रखते थे पहले वो अभी रखते नहीं है। कोरोना की परिस्थिति थी, कॉलेज कैंपस बंद थे, लेकिन ये डिजिटल इंडिया के कारण और जो ये विकास हुआ है उसके कारण हम ऑनलाइन घर बैठ के पढ़ सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि सारी एडमिशन प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है, जिससे हमें बार बार कॉलेज कैंपस नहीं आना पड़ता है। डिजिटल इंडिया से तुरंत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी तो मिल सकती है, या कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ तो मेरी बात करूँगा आपको कि जबकि कुछ फाइल रहती है हमारी और गवर्नमेंट में कुछ अर्जी की हो हमारी, तो देखनी है तो तुरंत हम ट्रैक कर सकते हैं कहाँ तक वो पहुँचा हुआ है, हमारी मैटर कहाँ तक पहुँची और कहाँ से हमको रिप्लाई मिलने वाला है। और डिजिटल से पूरा डॉक्यूमेंटेशन भी हम डिजी लॉकर या फिर अलग अलग एप्लीकेशन के माध्यम से हम स्टोर भी कर सकते हैं। We can say that at micro level families have become digital by default. And India government understood the need at right time and helped the nation a lot. They made everything available on your fingertips, right from groceries to vaccine. We just use our mobile phone and that's it. Order or register or get the things online. It has made our life really easier than before. डिजिटल इंडिया मूवमेंट बेसिकली डिजिटल क्रांति जो आ गई है इंडिया में, इट्स मोर देन 6 years नाउ। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो इनिशिएटिव था, इट इज़ वर्किंग वेरी वेल। एंड अगर आप देखोगे एवरीथिंग इज़ गोइंग डिजिटल एंड टेक्निकल इन इंडिया। बहुत ही ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया है एंड ये रिवॉल्यूशन ग्रोथ जो आया है, इट्स अ वेरी क्विक स्पर्ट। इतना अनएक्सपेक्टेड था और बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस हो गए ये चीज़ होने की वजह से। अगर हम देखें कि हर चीज़ की गति और स्पीड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। संघ के संस्कार का हो या कुछ प्रेरणा का हो अपने अधिकारियों की, जिसके कारण कुछ न कुछ अपना विकास करने में लगे रहे। जब ये शास्त्र मेरे सामने आया तो मैं उसका पोटेंशियल समझ गया। कंप्यूटर, इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और फिर तो उसमें मन इतना लग गया कि कभी रात को देर तक मैं इंटरनेट पर खोया रहता हूँ। बहुत सी सारी दुनिया की चीजों पर बुक शॉप में चला जाता हूँ। আর ডিজিটাল ইন্ডিয়ার যে ছবি গোটা বিশ্বে আলোচনার কেন্দ্রে আছে রাজনৈতিকভাবে তা শুরু হয়েছিল আজ থেকে 20 বছর আগে। 2001-এ ভুজ এবং কচ্ছে বিভীষিকাময় ভূমিকম্পের কঠিন সময়ে সার্বিক দূরসঞ্চার ব্যবস্থাই ভেঙে পড়েছিল। ভুজের সঙ্গে গান্ধীনগরের কোনো রকম যোগাযোগই সম্ভব হচ্ছিল না। অথচ এই কঠিন সময়ে দূরসঞ্চার ব্যবস্থা স্বাভাবিক থাকা খুব জরুরি ছিল। একজন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদী সে বিষয় সম্পর্কে খুবই ওয়াকিবহাল ছিলেন। शायद औरों के लिए बात छोटी होगी, मैं नहीं जानता हूं मीडिया के लिए बात का कितना महत्व है, लेकिन एक छोटी छोटी घटनाएं हमें नई जिंदगी देती हैं, नई ताकत देती हैं।
भूकंप की विनाशिका में मौत की चादर ओढ़ करके सोए लोग हमने देखे, हमने विनाश देखा है, लेकिन आपके आशीर्वाद से आपने हमारा हौसला बुलंद किया कि संकट की बेला से बाहर आ गए। मैं कच्छ की धरती को नमन करता हूं, मैं कच्छ के खमीर को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने इस संकट के समय इतना धैर्य रखा। এই সমস্যা সংকুলতা থেকে বেরিয়ে আসার পর গোটা রাজ্যের ডিজিটাল পরিষেবা নিয়ে এতটাই জোর দেওয়া হলো যে তা গোটা পৃথিবীর আলোচনার বিষয় হয়ে উঠল। জমি জরিপের জন্য ই ধরা আর নাগরিক পরিষেবার জন্য ই গ্রাম, ই মিউনিসিপ্যালিটি এবং ওয়ান ডে গভর্নেন্সের মতো বেশ কিছু সুবিধা প্রশংসিত হলো। একজন নেতা হিসেবে নির্বাচনে অভিনব প্রযুক্তি প্রয়োগ করার কৃতিত্ব নরেন্দ্র মোদীকেই দেওয়া যেতে পারে। ट्रेडिशन, टूरिज्म, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, ये 5 टी ऐसे हैं जिसके भरोसे हम ब्रांड इंडिया को लेकर के विश्व को एक बाजार बनाने की ताकत खड़ी कर सकते हैं। मित्रों, भारत उत्पादन करे, दुनिया खरीद करे, लेकिन इसके लिए हमने टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन करना होगा, हमारी टैलेंट का भरपूर उपयोग करना होगा। 2014-তে সাধারণ নির্বাচনের প্রচারে 3D হলোগ্রাফিক ইমেজ ব্যবহার করে মোদিজি একসঙ্গে বেশ কয়েকটি ভার্চুয়াল সমাবেশে জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে বিজেপি যুব অংশের মধ্যে শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করেছে, যা নাকি নির্বাচনের ইতিহাসে এর আগে কখনো হয়নি। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর নরেন্দ্র মোদী দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা তো বটেই, এর সঙ্গে যদি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের কথা ধরি তাহলে টুইটার, ফেসবুক, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রামের মতো মাধ্যমেও তিনি অনুরাগীর সংখ্যা হিসেবে বিশ্বের তাবড় তাবড় নেতাদেরও প্রতিযোগিতায় পেছনে ফেলে দিয়েছেন। এমনকি প্রধানমন্ত্রী মোদীর কার্যালয় @PMO ইন্ডিয়ার অনুরাগীর সংখ্যাও কোটিতে হিসেব করতে হয়। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী শুধু সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগই রক্ষা করেন না, এর সঙ্গে ফিডব্যাক বা পরামর্শ গ্রহণের জন্য তিনি ব্যাপকভাবে একে ব্যবহার করে থাকেন। একদিক থেকে প্রধানমন্ত্রীর প্রশাসনেও প্রযুক্তি এবং সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যাপক সফলভাবে ব্যবহার করে চলেছেন। আজ ডিজিটাল ইন্ডিয়া একটি সরকারি প্রকল্পই নয়, বরং তা জীবনের মন্ত্র হয়ে উঠেছে। ভারতের প্রশাসনিক মডেল আজ এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে এর মূলে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হিসেবে আছে সহজ জীবনযাপনের উদ্দেশ্য এবং প্রযুক্তি। ডিজিটাল ইন্ডিয়ার দাপট আজ শুধু ভারতেই নয়, বরং আমেরিকার সিলিকন ভ্যালিতেও পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল। More than almost anywhere else, India has the innovative spirit that lies in our DNA, and it's doing great things with it. It's that spirit that drives everyone here, and like everyone, I'm excited to see India's future. Very excited to work together with the Prime Minister to make that happen. The Indian school participating in the Skype classroom session is a great example of that. It is a school in the Srikakulam district of Andhra Pradesh. We worked with the Indian Research Education Network to bring low-cost broadband connectivity using TV white space technology to that rural school. We're now working to pilot the same in Varanasi. And our plan is to partner with the Government of India, the state governments, the telecommunications company and the local ISPs to take this technology to 500,000 villages in India. When you look at Prime Minister Modi's vision of a digital India, a manufacturer in India using this inflection point that is occurring, what we do very well at Cisco is see that inflection point occur, and you compete not against other countries or other companies, you compete against your ability to innovate and the ability to skill in India, not 1 million jobs a year, but 1 million jobs new incremental a month. Think about how this gives you the vehicle with digital manufacturing that would not have been there before to make in India. 100 smart cities, 240,000 villages. Your vision, I believe, will happen. It takes a country and a leader that has the courage to do that. ডিজিটাল ইন্ডিয়ার পদক্ষেপ কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পকে দুর্নীতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সরাসরি প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত করে ফেলা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে কৃষকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি প্রাপ্য টাকা ঢুকে যাচ্ছে,
মনরেগার শ্রমিকদের আর নিজেদের মজুরির জন্য দাঁড়ে দাঁড়ে হোঁচট খেতে হয় না। বয়স্কদের ভাতা সরাসরি তাদের হাতে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পেমেন্ট করা, কাউকে টাকা পাঠানো এখন চট করে হয়ে যায়। আজ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, মোবাইল এবং আধার মানে জেম ইকোসিস্টেম প্রয়োগ করে সরকার সরাসরি সুবিধা হস্তান্তরের মাধ্যমে 17 লক্ষ কোটিরও বেশি সুবিধা প্রাপকের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। और डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए जो काम पिछले 6-7 वर्षों में हुआ है, उसका लोहा आज दुनिया भी मान रही है। विशेषकर भारत में फिनटेक का बहुत बड़ा आधार तैयार हुआ है। ऐसा आधार तो बड़े बड़े देशों में भी नहीं है। देशवासियों का पॉजिटिव माइंडसेट फिनटेक सॉल्यूशन को एडॉप्ट करने की उनकी क्षमता भी असीम है। इसलिए ये आज भारत के युवाओं, भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए भी बेहतरीन मौका है। বিগত 5 বছরে ডিজিটাল পেমেন্ট এক নতুন বিপ্লবের জন্ম দিয়েছে। চট করে মোবাইলে টাকা পাঠানো হোক বা যে কোনো সময় ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন, সমস্ত কিছু এত সহজে হয়ে গেছে যে বিশ্বাস করাই শক্ত। 80 বা 90-এর দশকে মানি অর্ডারের মাধ্যমে টাকা পৌঁছাতে 1 সপ্তাহের বেশি লেগে যেত। আজ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, মোবাইল এবং আধার মানি জেম ইকোসিস্টেম ব্যবহার করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় টাকা পাঠানো খুবই সহজ। আর তাই প্রত্যেকেই এখন এই পদ্ধতি আপন করে নিতে চায়। এটা যুব ভারতের প্রতিভারী জাদু যে 2021-এ ভারতের ফিনটেক বাজার বিশ্বের সবচেয়ে গতিশীল সমৃদ্ধির বাজার। আজ 2100-র চেয়ে বেশি ফিনটেক কোম্পানি দেশে সক্রিয়, আর মোট বাজার $3100 কোটি। প্রতি বছর 22% হারে 2025-এ ফিনটেক বাজারে $84 কোটি পৌঁছে যাবে বলে আশা করা যায়। 2016 থেকে এই ক্ষেত্রে দেশীয় কোম্পানিগুলিতে $10 কোটি বেশি বিনিয়োগ হয়েছে। 2010 সালে ভারতে পেমেন্ট সিস্টেম নামে যে হাতিয়ার ছিল সেগুলির মধ্যে আরটিজিএস, পিসিএস, এনইএফটি, মাইকার ক্লিয়ারিং, কার্ড প্রভৃতি ছিল। 2020-তে পেমেন্ট সিস্টেমে আরটিজিএস, এনইএফটি, নাচ, আইএমপিএস, ইউপিআই, এনইটিসি, রুপে, কার্ডস, পিপিআই এর মতো সম্পূর্ণ ইকোসিস্টেম কাজ করছে। 10 বছর আগে 2010-এ লাইনে দাঁড়িয়ে পেপার পেমেন্ট সিস্টেম খুচরো পদ্ধতির প্রায় 90% ছিল, আর ইলেকট্রনিক পেমেন্ট সিস্টেম ছিল 10%, আর কার্ডে মাত্র 1% পেমেন্ট করা হতো। 2020-তে ইলেকট্রনিক পেমেন্ট সিস্টেম এর অংশীদারিত্ব বেড়ে হলো 75%, কার্ড পেমেন্ট বেড়ে হলো 4%, আর এই গোটা ফিনটেক ইকোসিস্টেমের পেছনে এনপিসিআই এর মতো সংস্থার অনন্য অবদান রয়েছে। जिस दिन से वाईफाई लगाया ना उस दिन सारी समस्याएं हल हो गई हैं। पहले हम सुनते थे कि इसमें देखते क्या है, हमें यही नहीं पता था ये यूज होता, हम घबराते थे कि पता नहीं इसमें है क्या चीज़। बच्चे बड़ी मतलब खुशी से देखते हैं क्योंकि यहाँ लगा हुआ है, तो उसको एकदम मतलब देखते हैं ना तो उनकी जिज्ञासा बढ़ती है कि हम देख के ये पढ़ रहे हैं। पहले तो बहुत कम बच्चे आते थे, अब उसको देख देख के सब आते हैं। করোনা পরিস্থিতিতে অনলাইন এডুকেশন এবং ওয়ার্ক ফ্রম হোমের গুরুত্ব সবাই বুঝতে পেরেছেন। ছাত্র এবং শিক্ষকরা নতুন ব্যবস্থাতে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছেন। দূরসঞ্চার প্রযুক্তিকে শিক্ষায় প্রয়োগের ভিত্তি নরেন্দ্র মোদী গুজরাটে রচনা করেছিলেন। এর সুফলটা আজ সবাই পাচ্ছে। নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শিতার সুফল এখন দেশে 6 কোটি পরিবারের কম করে হলেও একজন সদস্যকে डिजिटल साक्षरतार संगे युक्त करार लक्ष्यमात्रा स्थिर करा हम तो 2018 से इसका इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अभी पेंडेमिक में जब सर फेस टू फेस क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, उस वक्त दीक्षा पे 1,62,000 तरह तरह के जो कंटेंट्स हैं वो हमें बच्चों के साथ साझा करने में बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा था, जिससे बच्चे इंटरैक्टिव फॉर्म में वीडियोस को देख करके। सबसे बड़ी बात सर ये है कि हम देश के किसी भी कोने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्राफ्ट पेपर निकालते हैं सर, इसका सॉफ्ट कॉपी निकाल के फिर इसका हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो कंप्यूटर द्वारा हम लोग को हार्ड करता है, इसलिए हम लोग पहले इसको इस पेन से यूज़ करते हैं डिज़ाइन बना के। फिर इसका हम लोग सॉफ्ट कॉपी निकालते हैं। सॉफ्ट कॉपी निकालने के बाद हम लोग इसके कपड़े पर डिज़ाइन बनाते हैं। कपड़े पर डिज़ाइन बना के हम लोग फिर इसका डिज़ाइन करते हैं। सर ये जड़ी की डिज़ाइन हुई है। স্বাস্থ্য পরিষেবাকে ডিজিটাল ইন্ডিয়ার সঙ্গে যুক্ত করে কোটি কোটি মানুষকে সুবিধা পৌঁছে দিচ্ছে।
এই করোনা পরিস্থিতিতে যে ডিজিটাল সমাধানের পথ ভারত তৈরি করেছে তা আজ গোটা বিশ্বের আলোচনার বিষয় এবং আকর্ষণেরও বিষয়। বিশ্বের সবচেয়ে বড় কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং অ্যাপের মাধ্যমে একটি আরোগ্য সেতুর মাধ্যমে করোনা সংক্রমণকে প্রতিরোধে খুবই সহায়তা পাওয়া গেছে। টিকাকরণের জন্য ভারতের কোউইন অ্যাপ নিয়েও আজ বিশ্বে অনেক দেশ আগ্রহ দেখাচ্ছে। প্ল্যাটফর্ম ফর কোভিড ভ্যাকসিনেশন, the platform we call CoWIN, is being prepared to be made open source. Soon, it will be available in any and all countries. A few days ago, we vaccinated about 9 million people in one day. They do not need to carry around fragile pieces of paper to prove anything. It is all available in digital format. But best of all, the software can be customized to any country as per their local requirements. সব মিলিয়ে ডিজিটাল ইন্ডিয়া একটি এমন মিশন হয়ে উঠেছে যা নাকি দেশকে স্বাধীনতার নতুন অর্থ তুলে ধরেছে, হাজারো স্বপ্নের নতুন ডানা মেলার সুযোগ করে দিয়েছে, দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে নতুন উড়ানের সুযোগ এনে দিয়েছে এবং সহজ জীবনযাত্রার এক নতুন পরিভাষা রচনা করেছে।